ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ Since we have a small group, I'm going to skip the review today. We'll do it next class with 9 and whatever we finish. Okay, so we've done up to 8 stanzas of 9. I'm going to just quickly run through the meaning of 9. There's not much content in terms of meaning in 9. It's really a battle that's going to happen, right? So we saw, in kind of the sequence, right, of Dhumra Lochana, who was gotten rid in 6, Chanda and Munda in 7, became Chamunda, that Kali there. Then in 8th, we saw how Rakta Bija was gotten rid of, where all the different forms of Devi came, Brahmani, Maheshwari, Kaumari, Vaishnavi, Aindri, all of them got rid of Rakta Bija. So then the story is continuing here saying that, the king, it starts with the King Suratha asking Sumedas, the rishi, saying, okay, so what happens next? Rakta Bija is gone. There are only two people left, Nishumbha and Shumbha. So what happens there? So then the story is continuing, right? So after Rakta Bija was gotten rid of, even previously in chapter 8, everybody was coming to the battle. Nishumbha, Rakta Bija, Shumbha, everybody came together. Then Rakta Bija first came in and then he was gotten rid with, the Kali eventually drinking all the blood, right? And eventually getting rid of him. So then in this case, the first battle that happens is between Nishumbha and Devi. That's a battle that is actually happening here. And then it goes in lots of detail about, Nishumba is throwing different weapons and how every single thing, the Devi is able to get rid of and, cut through all the weapons that he's actually throwing. It's pretty much that's a description. The whole thing goes. Then, finally, if Devi is able to force him down and he faints down. So he falls down because of the war that is actually happening. So Nishumbha faints. So when Nishumbha faints, Shumbha then comes up to battle. And then there is a battle that happens between Shumbha and Devi. Again, it talks about how, the amount of noise that Kali makes and amount of how the conch reverberates the noise everywhere. The lion is roaring. So it's kind of like a big battlefield, right? That is where all of this is actually happening. And, and some of this I'll tell you when we're going through the stanzas, right? Then even Shumbha also faints down. Shumbha also falls down. And then Nishumbha comes back again. Then the Devi gets rid of Nishumbha. Then from his body, another Nishumbha comes, who's also eventually killed with Devi. So essentially, this one comes to an end with finally Devi getting rid of Nishumbha, which is really the end of this chapter, right? So not much in terms of major content. It's just a battle that actually happens between Devi and Nishumbha. Nishumbha is finally gotten rid of. Okay, so we'll continue with chapter 9. Let me see who I had today. Mridulaji, you can be a student, and Isha, you can be a student. Give me 1 second. We have to start from 9. Okay. Tato yuddhamati vasid. So it's a double da there. Tato yuddhamati vasid. Devya shumbha nishumbhayoho. Sharavarshamati vogram. Meghayoriva varshatoho. Sharavarsha means like a torrent of arrows, as if it is raining. So that both Shumbha and Nishumba come to battle.
ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। तथोयूतमदिवासीद्देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमदीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। Oh, Isha, yeah. Can you guys hear me? Yeah, we can hear you now. Yeah. Okay, looks like I'm out of my Bluetooth charge. I'm gonna use speaker. Sorry. Okay. ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः। Chichedas is sound. Tan charan stabhyam. So in sound in between. Tan charan stabhyam. Chandika swasharotkaraihi. Tadayamasa changeshu. Short u. Shastraughair asureshwarau. So again, Shastra, Astra. So it's kind of again talking about how Nishumbha is sending all of this, and Devi also sends it in retaliation to get rid of it. चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। चिच्छेदास्तांश्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताटयामास चाङ्गेषु शस्त्रौखैरसुरेश्वरौ। चिच्छेदास्तांश्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताटयामास चाङ्गेषु शस्त्रौखैरसुरेश्वरौ। चिच्छेदास्ताञ्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। चिच्छेदास्ताञ्चरास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनम् उत्तमम्. So Simham Murdhni. So he then comes and attacks or hits the head of the lion. Nishumbho Nishitam Khadgam Charma Chadhaya Suprabham Atadayan Murdhni Simham Devya Vahanamuttamam. निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् आताडयन् मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। Second line, first word, Atadayan. I heard A sound, just a small A. Atadayan. अताडयन् मूर्ध्निसिंहं देव्या वाहनम् उत्तमम् ताटिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्। No. Nishumbho Nishitam Khadgam. Right. I 11. started in the wrong one then. Yeah. Sorry. Nishumbo nishitam khadgam charma chadaya suprabham atadayan murtni simham devya vahanam uttamam. Nishumbo nishitam khadgam charma chadaya suprabham atadayan murtni simham devya vahanam uttamam. निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्। Tadite Vahane
Devi, long E, Kshura, Prenasim Uttamam, Nishumbhasyashu, Chicheda, Charma Chapyashta Chandrakam. ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ताटिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिम् उत्तमम् निशुम्भस्वाशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्. Pradhaji, two things. That first line, Devi is a long E, okay. And then second line, I think Nishumbhasyashu. I'll correct if you say it again. Yeah, go ahead. Okay. ताटिते वाहने देवि क्षुरप्रेणासिम् उत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेदच्छर्म चापष्ट्यचन्द्रकम्. The first line again, the Devi, right? Nitadite vahane Devi, long Okay, E. thank you. Okay. Should I repeat? No, it's okay. Okay, Yeah, thank sometimes you you. get it, yeah. ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम् निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्. छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्. छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरः तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम् कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः आयातं. So this one, make it ayantam. In some books may have ayatam there. So just make it, put it in there. Ayantam mushtipatena devi, long E, tachapya churnayat. It's like the previous word, khadgam. Khadgam refers to the sword. So first he fights with the sword and the shield. And in this case, shulam. Shulam refers to a spear. So he's just kind of fighting with all the various weapons that he has. कोपाद्मातो निशुम्भोत शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्. कोपात्मादो निशुम्भोध शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्छाप्यचूर्णयत्. कोपात्मादो निशुम्भोथ शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपादेन देवी तच्छाप्यचूर्णयत्. कोपाद्मातो निशुम्भोदशूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् कोपाद्मातो निशुम्भोदशूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्. Here some of the words mushti refers to fist. Churnam means like crushing or crumbling it. So with her fist, she then crumbles it or just breaks it off. आविध्यात गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या
Trishulena Bhinna Bhasmatvam Agata. So next you can remember the word some Gada refers to the club. Then and then the trident with the Trishulam with her trident, she then makes it Bhasma. She reduces the club down to ashes. आविद्याधगतां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता आविद्याथगदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वम् आगता आविद्याथगदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति स्यापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वम् आगता आविद्याधगदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वामगता भस्मत्वम् आगता. भस्मत्वम् आगता. Yes, see, that word is bhasma tvam agata. So bhasma tvam agata. भस्मत्वम् आगता आविद्याधगदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वम् आगता Tataha, put a F, tataf, parashu hastam tam, breaking at that im, आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आhatya devi long e banaughir, so the r that is there make it ir and a banaughir apatayata bhutale. Next he comes with a parashu which is an axe. Tataf parashu hastam tam ayantam दैत्यपुङ्गवम् आhatya devi banaughir apatayata bhutale. ततः परशु हस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौखैरपातयत् भूतले अपातयत् भूतले ततः परशु हस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौखैरपातयत् भूतले Again, apatayat, you're saying that. apatayat Yeah, bhutale, right? yeah, yata. Thank you. ततः परशु हस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले ततः परशु हस्तं तम् आयान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः put a F संक्रुद्धः prayayau hantum ambika. So here's when Nishumbha falls down the first time, and then seeing his brother Bhratar who is Bhima Vikrame, who is a very powerful person, falling down. Next, Shumbha is coming to fight to get rid of Hantum Ambika, to kill Ambika. तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्. तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुम् अम्बिकाम् तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुम् अम्बिकाम्. That second time when you said it, that second line, middle word, samkruddha, so double the, samkruddhaf. Samkruddhah. Yeah. Thank you. तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुम् अम्बिकाम्
तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुम् अम्बिकाम् Sa ratas tas tatat yuchair. Double ich. Sa ratas tas tatat yuchair ir grihita paramayudhaihi bhujair. I'm just breaking at that ra there. Bhujair ashtabhir atulair. Both of those ras you can break it if you want to. Bhujair ashtabhir atulair ir sound. Vyapyashesham bhabhau nabaha. So Shumbha is coming. Now he's got Bhujai Ashta Bhuja. He's got 8 hands. So he's coming to fight with all his 8 hands with various things in his various in his hands. Sa ratastas grihita paramayudhaihi bhujairashtabhiratulair vyapyashesham bhabhau nabaha. Saratastastatu tyuchair. Tatatyuchair. Okay. Saratastastata तथात्युच्चैर् गृहीत परमायुतैः भुजैर् अष्टाभिर् अतुलैर् व्याप्या बपौ नभः सरतस्तस्तथ्यातुच्छैर् गृहीत परमायुधैः भुजैर् अष्टाभिर् अतुलैर् व्याप्याशेषं बपौ नभः स रथस्तस्थधात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः स रथस्थस्थधात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः Thamayantam samalokya devi long e shankama vadayate jya shabdam chapi danushash ish chakarativa. Should have a duha, so put a is dus saham. Tamayantam samalokya devi shankama vadayate ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम्. तामयान्तं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खम् अवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुस्सहम् तमायन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम् First line, tamayantam. तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् ज्या शब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुस्सहम् पूरयामास ककुभो निज घंटा स्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजोवध vidhayina. Like in the previous one, Shankam, which means sounding her conch, and then Dhanuhu, which means the bow. So, like she's making Devi make them because he's coming with his 8 hands coming to fight. So, on one end, Devi she's blowing her conch and creating sound. Next is reverberating the bow that is creating noise. And then in this ghanta, the bell, the ringing of the bell, all of this creates vibrations, which is sapping all the enemy's energy, which is kind of getting rid of the enemies just with this vibrations coming out of it. पूरयामास ककुभो निज घंटास्वनेन च समस्त दैत्य सैन्यानां तेजो वधविदायिना. पूरयामास ककुभो खण्डास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवध
विधायिना पूरयामास ककुभो निजखण्डा स्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवध विधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना Tatah, put is tatas simho mahanadais is tyajitebha mahamadaihi purayamasa gaganam gam tathaiva disho dasha. Next, simham, the lion is also making noise, which is reverberating everywhere. ततसिंहो महानादैस्त्याजितेभ पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्ताजितेप महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजितेप महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भममहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः सिंहो महानादैस्त्याजिते भममहामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश ततः put ih ततः काली samutpatya gaganam kshmamatadayat. It's a iksh. It starts with the iksh, not a full ksha. Kshmamatadayat. Karabhyam tan ninadena praksvanaste tirohitaha. It's like each of this, they're just talking about how they're responding. So first the conch, then the bow, and then the ghanta, then the lion is making its noise. Then here, then Kali is also jumping and then beating the ground with her hand, which creates a lot of vibrations and noise, which is again, sapping the energy of everybody and getting rid of people. ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अतः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्माम् अताटयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहितः तिरोहि तिरोहिता तिरोहिताः तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्माम् अताटयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः अट्टाटहासम् अशिवम् if you want to break it that शिवदूती चकारः तैः put ish तैष शब्दैर् just breaking at the shabdair asurastresuhu is there put ish asurastresush shumbaha ih sound shumbah kopam param yayo. So attahasam means just laughing out like a crazy person, right? Like just laughing out really loud. And ashivam,
means not in an auspicious manner. So the opposite of auspiciousness. So really laughing out in a very menacing, in a very what do you call dangerous way. So with this, all of this, and then so when they look at all the sounds coming, this is Shivaduti. Shivaduti is the same Chandika who told Shiva to say, "Go tell Shumbha Nishumbha to get ready for battle." That's why she was called Shivaduti. We saw it in the 5th chapter. So so all of them when they start doing all this, right? It just everybody there is getting scared, right? So when we saw long time back when we were doing Devi Kavacham and Argala Stotram and all of that, it talked about how on one end the form of Devi is so menacing and so like scary that the asuras and everybody get really scared of it. But on the other hand, she's also the mother for everybody. She's also like universal mother. So for the greatest of the devotees, she's very compassionate and very calm and all of those things. But for the asuras, she's extremely, like of people are, she's like a terror who actually comes there, right? That's why they're describing all of this. And you all have seen, especially those who are in Kerala, know that when you go to all the Bhagavati temples there, it's all like the Ugram form of Devi, right? When you go to Kadambura and go to Chothanikara and all of those temples, right? It's a very Ugram form of Devi because that's the form of Devi who's getting rid of Mahishasura and Shumbha, Nishumbha, and all of those. So she has a Ugram form, but actually is very calm and compassionate, which is what it's going to come in the 11th chapter when they all do the stuti to Narayani at that time. Anyway, where did I stop? Yeah. Yeah. अट्टाटहासम् अशिवं शिवदूती चकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे सुशुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासम् अशिवं शिवदूतीचकारः तैः शब्दैः असुरास्त्रे शुम्भः कोपं परं परं ययौ अट्टाटहासमशिवं शिवदूतीचकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रे शुम्भः कोपं परं ययौ अट्टाटहासम् अशिवं शिवदूती चकारः असुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययौ अट्टाटहासम् अशिवं शिवदूती चकारः तैशब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपं परं ययौ. We'll switch halfway. Madhu, you can be student, and Bhuvana, you can be student. दुरात्मंस् तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैर्, you can break it that it'll be easier, देवैर् आकाश संस्थितैः. So all the gods are happy that she's getting ready to battle and get rid of them. दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यथा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यथा तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः शुम्बेन गत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ती लॉन्ग ई वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया. So here, no, what do you call Shumbha when he's fighting? He's throwing like a spear, which is like which is like filled with fire essentially. Vanni refers to fire. So he's actually throwing something which is filled with fire coming towards the Devi, which she then gets rid of. शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा
आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया Ayanti, long E, okay. आयान्ति आयान्ति Yeah. वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिहि पुट इस् निर्घातनिस् स्वनो घोरो जितवानवनीपते सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते सिंहानादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातन्निस्व निर्घात निर्घात निर्घातनस्वनो निर्गा निर्घातनस्वनो घोरो जितवानवनीपते First word, Mother, you said simha, just simha naden. सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनस्वनो घोरो जितवानवनीपते सिंहनादो शुम्भस्य व्याप्तलोकत्रयन्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते Bhuvana, first word, simha naden. सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयन्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते First line, last word, lokatrayantaram. लोकत्रयान्तरं Shumbha muktan charan devi, long e. Shumbhastat prahitan charan chicheda swasharairugraihi. Is there put a ish? Swasharairugraish shatashota sahasrashaha. Again, talks about, the sending arrows, which then she then, fights it back by sending thousands or thousands of arrows in return. So it's just a battle is continuing between Shumba and Devi right now. Shumbha muktan charan Devi, Shumbhastat prahitan charan. Chicheda swasharairugraish shatashota sahasrashaha. शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदश्वशरैरुग्रैर्शतशोथसहस्रशः शुम्भमुक्ताञ्छरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान् चिच्छेदश्वशरैरुग्रैर्शतशोथसहस्रशः शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोथ सहस्रशः शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चरान् चिच्छेदस्वशरैरुग्रैः शतशोथ Sahasrashaha. Yeah, the second line, just the first half of it, it is, although the words are separated in the text, it is swasharair ugraihi. Okay. So if you're separating it, you have to say swasharair ugraish, not swasharai rugraish. Okay. So just be careful that the words are separated, but the actual word is swasharaihi and ugraihi. So tataha, what is tatasa
Chandika Kruddha Shulenabhijaganatam Sa Tada Bihato Bhumau Murchito Nipapata Ha. So then, because remember, she was first fighting with Nishumbha, then he fainted, then she was fighting with Shumbha. So here, now she's batting and Shumbha faints now. Next, Nishumbha is going to come again one last time. ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तदा बिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः. ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजघानतं स तदा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तथा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानतं स तथा विहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः. First line, kru sound, kruddha. क्रुद्धा. Yeah, it's oo sound. Okay, there, kru. Yeah. Tato nishumbhaha, put is nishumbhas samprapya chetanamata karmukaha Ajagana Sharair Devim long E Kalim Kesarinam Tata. So now Nishumbha is coming back and he's fighting against this Chandika, the Kali, and the lion. Tato Nishumbha Samprapya Chetanamata Karmukaha Ajagana Sharair Devim Kalim Kesarinam Tata. ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा Oh, we want to mute little kill. ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजघानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः आजगानशरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा Punascha Kritva Bahunam, break at that im, Ayutam Danujeshwaraha Chakrayudhena Didijash Chadayamasa Chandikam. So that Nishumbha who is now coming is Ayutam Bahunam with thousands of arms. He's coming and each of them he's having a chakram. He's having a discus with 10,000. Ayutam is 10,000. With 10,000 arms. 10,000 means lots, right? So we don't know what number. Anyway, with all of that, he's throwing a discus out. Punascha kritva bahunam ayutam danujeshwaraha Chakrayudhena didijaschadayamasa chandikam. पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन तिदिचश्चादयामास चण्डिकाम् पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकाम् पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकाम् पुनश्च कृत्वा बाहूनाम् आयुधं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकाम्. Second time you said ayutam, which is ayutam danujeshwaraha. No, चक्रायुधेन. First line. Punascha kritva bahunam ayutam पुनश्च danujeshwaraha. कृत्वा बाहूनाम् अयुतं धनुजेश्वरः Yeah. Tato
Bhagavati, long E, Kruddha, Durga, Durgarti Nashini, long E, Chicheda Tani Chakrani, Swasharaihi, put is Swasharais, Sayakamsha Tan. So saying Durga, the Devi Chandika, she gets rid of all of that with her own weapons, Swasharaihi, the arrows, with the torrent of arrows. ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो भगवती ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान् Again, and the kr sound I'm hearing, it is kruddha. First line. ततो भगवती क्रुद्धा Yeah, correct. U sound, okay. Tato nishumbho vegena gadamadaya chandikam abhyadhavata vaihantum daitya sena samavratah. Final battle now. Nishumba is getting ready and is running to kill the Chandika. ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुम् दैत्यसेना समावृतः ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः ततो निशुम्भो वेगेन गदाम् आदाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः ततो निशुम्भो वेगेन गदाम् आदाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वैहन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्या पतत एवाशु गदाम् चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे तस्या पतत हेवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समादते तस्या पतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शितधारेण स च शूलं समादते शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्दनम् just breaking at that ma निशुम्भम् अमरार्दनम् हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममरार्दनम् हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम्
अमरार्धनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्धनं हृदि विव्याधशूलेन वेगविद्धेन चण्डिका वेगा विद्धेन हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान् निहि put is हृदयान् निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति purusho vadan. So like I said, when the spear pierced into Nishumbha, another Mahabala, another strong person came out of Nishumbha to fight again. भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोपरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी लोङ्गी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन tatosavapatadbhuvi. So this is pretty much where Nishumbha is getting killed. He is dead as of this stanza. Tasya nishkramato devi prahasya swanavattataha shiraschicheda khadgena tatosavapatadbhuvi. तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततो सावपतद्भुवि तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेदखड्गेन ततोऽसावपतद्भुवि Tataha is tatas simhas chakadogram damshtra kshunna shirodharan asurams tams tata kali shivaduti long e both of them tatha para. So now that Nishumbha is dead, so then between the Chandika, Shivaduti, Kali and the lion, they go get rid of all the other asuras. ततः सिंहश्चकादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् ततः सिंहश्चखादोग्रं क्षुण्णक्षिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् ततः सिंहश्चखादोग्रद्रंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान् असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथा परान् Even on the first line, like you're saying dra, it is a da. Damshtra. Damshtra. Yeah. Okay. Yeah, Damshtra. Yeah. Kaumari, long e. Shakti,
निर्भिन्नाः पुट इह निर्भिन्नाः केचिन्नेषुर् महासुराः ब्रह्माणि लोंगी मंत्र पूतेन toye nanye nirakritaha. So the other devis also who are there, Kaumari who came from Kumara, she carries the spear. So with that, she's getting rid of everybody else. And then Brahmani who came from Brahma, she has the beads as well as the pot, Kamandalu Jalakshepa. So she has the water in the Kamandalu. With that, she just sprinkles. With that, they both, everybody is going to come. So they just get rid of the remaining asuras. कौमारी शक्तिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः कौमारी शक्तिनिर्भिन्नाः केचिन्नेषुर्महासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः कौमारी शक्तिभिन्ना शक्ति शक्तिनिर्भिन्ना केचिन् नेसुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन ते ये नान्ये निराकृताः कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेसुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रपूतेन तो ये नान्ये निराकृताः फर्स्ट लाइन केचिन्नेषुर्महासुराः केचिन्नेषुर्निरा महासुराः ओके माहेश्वरी लॉन्गी त्रिशूलेन भिन्नाः पुट एफ भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवि. So Varahi and Maheshwari also. Just we'll repeat one time, so we'll finish it off. माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथा परे वाराही तुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः पुट इह दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे. So, Vaishnavi uses the chakram, the khadgam means pieces, and then Aindri, so Indra uses the thunderbolt to get rid of them. खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेण चैन्द्री हस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे फर्स्ट लाइन कृताः विसर्ग ओके ओके या केचित् विनेषुर् असुराः पुट इह असुराः केचिन् नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली लॉन्ग ई शिवदूती मृगाधिपैः केचिद्विनेषुरसुराः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ केचिद्विनेषुरसुरः केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ केचिद्विनेषु असुरा केचिन्नष्टा महाहवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः ॐ Finish it. I'll say the last one. You don't have to repeat it in the interest of time. Satya santu yajamanasya kama aha
Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha. Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam. Sangayai Sayudhayai Saparivarayai Sarvatmikayai Vagbhava Bhijadishtatri Shri Mahakalye Namaha. So Bija Adhishtatre. So one who is the ruling power behind the seed of the sound. Vak is sound. So the sound, the source behind the power in the sound, the one who rules that, oh, that Mahakali Namaha to you. So with that, this chapter comes to an end. Thank you all. Sorry, we went a little 1 minute over or something, but anyway, see you all next class. Okay. Bye. Thank you, Rajesh. Thank Bye. you. Bye.